إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ورن هيو مسكتك إن بكوري وريا رشكب بس قرآن حافظ جناس كن تراويح نماذ كرما دم نماذ كرما مسكودا هاتيم كرون غدي رشك رأيتون جماعتو نماذ كرمجة ما متيوري سنة على من جتيريجا ورب بودا ديري فامي واني نمويس على ورا جينا كيرت قرآن مبارك ودا قرآن به باي محفل حفلات كوجا فانك كرا واهك على من ديفين أدي إكشيجن باورا غاتبس على من نكان قرآن ده كلوي بن نوبة كيرت قرآن غات نوبة سوبكي على من هتر فسته كآبادي إنهاس دهاس تينهاس هتروهاس آبادي يا همين هن بدرتي آبادي تقوغا على من راج إسلام بيتا أسته كهر وجندي أيرو على من نتكا من الله باوالي بفوي إلهي كلام فل دميجن ومعجزة على من حياتك إم مهم على من دستور كيرت القرآن إفتيك خاصة كما يكون بركات رمضان مس إكون على من هذا كراء ما مسر على من الجهني أوت تري قوم تكون كوي حافظ جنة كيرت القرآن كي من الله وفكيه ودسكرا بايك فسيه كربا فوافته إسلامي قوم تكا مسلم مجتمع توغا ديني كنكما ورقينا كنكمغا دينا ميهن دربس بدي نموس كيرت القرآن هيتو دس ميهن مسلمون تري ورقينا ألغن من جراجيغا هيتامي يقدرنا وجهني كيرت القرآن غني دسكورا ميهن جادا دوارم ماده أدي بدني ورين نعى كمان تكا كوري مسك بس وارم ماده ألغن من نعى كما مدوغا سماد كندوي من وارم كوداي أمي موارم مفاوز ميرا شوغا إن شاء الله مستقبلغا ميرا شوغا حافظ ميرا شوغا قارئ إمام ونماذج كون ألغن منجي رشوغا من الله سبحانه وتعالى أمورتي كلام فلوغا كيوا إفتوغا أدو فلانكم الله سبحانه وتعالى هو التوفيق دبا قبول كرباش دويتي مسلم أخو إذا شكينا قطوغا الله تبارك وتعالى كائنات فدوا ميمو غالغون من لبوا ألغون من كورين جن ميتاغ لبوا إكلانغ مقرب ملائكة مفدوا آخر الدوس لبوا حساب كتاب لبوا محشر ميدان تنظيم كربا جنة جهنم أدي إذا ميهم بس وامي هريها كمن الله تبارك وتعالى نيا كندالوا لبوا فواني إم مقصد كتك إم حكمة كتك أي إله متي وري وانت خالق وانت رازق وانت مدبر وانت من إله ميستكون غيري إله كائنات غيري إله وريها مخلوق غيري إله وإكلانغ إرادة كرفي إكلانغ كون تكون غلقن قرآن مخلوق بيبي مغلبو إغتون الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وفي الدبية دي كليك فانوغ داري فسكول مي بيمتيغا آباد كرفي इसमें लिस्ट करे उन्हों वरिहा बड़े थी कंकम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह के ज़ात फुलो इक्कवंत को के कलांगे अलकं कुरम ठका इंतजाम करे में विनोता निम्म वाफा निया कंडाल वाफा कंतत
men Allahu ikkawanta ko kalaange alkan kurmuge gotum kureve waragina kanta takeve waragina goigota kureve alkan takeve namoes in alkam en Allah subhanahu wa ta'ala hin guriha alkamegge macca khassa kore wafa men Allah kuttam veve waragina goittangowe namoes eggote Allah tabarak wa ta'ala hin guriha gotegge macca khassa kore veve egotu نمادك الله تبارك وتعالى إله جزات فلك وانتكون يا كلام ينعلقن كرب متكا كلام مخلوق ندسك الدوي مكلف ثقلين إنسنا جنين أدي ملائكة بيكلون ندسك الدوي شرو كربي واجب كربي بدو ألق ملائكة بيكلون نماد قائم كربه ملائكة بيكلون الله سبحانه وتعالى حضرتك كي من تري كما يكون قيام ركوع سجود كرفة أطت السماء فحق لها أن تعد ما النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الكرفة أودا بروجي أودا بروجينغس أودم أدكيا جندا بروجي كيف جن وحق لها أن تعد උඩ බරුවෙන්ගෙන් උඩුන් අඩුකියාගෙන් දියුන් හග්ගුවා වරුවේ සබබකි ඒ උඩුග කෑවතෙක්ගෙ මින්වරු හුස් ජාග එන්නෙතේ මලායිකෙ බේකලකු එතනුග සජිද කුරව්වාගෙන් වා මකාම ෆියව මානේ කි උඩුග නැතේ හුස් ජාගේ මිහා වරුගේ ජාග එන්නෙතේ الله سبحانه وتعالى مقرب ملائكة بيكلونge نكرتا سجدة يتير كرم بافه الله أكبر بفدان الله سبحانه وتعالى كون تكن إله علكم كرم أي إله كيمن تري مخلوق كباغ كلام لبافوني آدم دارين جنين الله لبوي إباميهم بمتي فساد كوري الله وميهم نكمتي كوري يفوق آدم دارين لبوي إباميهم نسلتك إجيلك فوان إجيلك إبايك فوان إبايك وارت ورين غمغا ومغاس رسول بيكالونغ سلسلة ختم بي إما فوق نبي محمد صلى الله عليه وسلم فنوبوني الله أكبر الحمد لله من الله سبحانه وتعالى أرغن من إما جسماني قطن بالكش عمر قطن إما كرو إنما سكلانك إما روحي ودي كنوا إما لوبي ودي كنوا كلانك حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أمة قالوا من نبي إكليك فانا نماد شرو قريب الله تبارك وتعالى كلانك حضرة مودك إندي هنقولك ماتيجا سدرة المنتهى كلام حضرة إكاني ما كان يجيني كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كرفي إفستر جمانة كنولا ملائكة بيكلا كنولا الله تبارك وتعالى وحي كرفي فأوحى إلى عبده ما أوحى محمد صلى الله عليه وسلم إفستر جمانة كنولا الله تبارك وتعالى وحي بابا لبني إكاني فانا واقفل دكواني الله أكبر وربنا دا ترفله ورخاصة دا ترفله إنساني تاريخه إفاد دا تري أدي نينكينغا فيدين ويتاغنو سينغانمي إني رب العزة جل جلاله حضرة هنقولك مجا من الله مخلوق كي كلانك عالك وإنسانك كي كلانك جندو ملائكة بيكلونج تري جوا إم خاص بيكلك مجوا جبريل عليه السلام يكلك فان وسنو جند وحساب ماتشان الله جذات فلك أكره يفهم كمان الله بابا لفي بس فلك بابا لفي ما النبي عليه الصلاة والسلام كمان نماذج فرض كره
لبويتي مسلم أخو لبويتي أخته لبويتي زوانو ويشنوا تصور كربا بمنظر صفة كربا مسك كربا نمادكي ميومة على شرو كربونو ألوك منو نمادكي الله سبحانه وتعالى كون تكو إله ألوكن كرمتكا كلانج من دنيا كلفي إمنج مچن وريا مخلوق مچن الله شرو كربي ألوك إنسينا جنينا ملائكة بيكال نمادكي الله سبحانه وتعالى مبيمتي قلبي هوريها ملتك أمتك جمتك كلام الشرو كرفي ألوك آدم عليه السلام فشاق محمد صلى الله عليه وسلم يا هم هوريها رسول بيكل النماد قائم كرفي هوريها بيكل أمتك النماد تسكت في إيه كلام بيومة الشرو كرفي فدا نماذج قيامة ركوع سجود كله كم نماذج كم بس الله سبحانه وتعالى وليانقواف الله سبحانه وتعالى لبي بدو فهوجي نبوة رسالة بدو واه كيف فشني إبراهيم عليه الصلاة والسلام واه كيف كليك فانو دي تعرف اسكولو اسماعيل اسحاق ايده بيكلون دي تعرف اسكولو اسماعيل عليه السلام دي تعرف اسكولو الله سبحانه وتعالى فنو في خاتم الانبياء والمرسلين ابي فلك اولغن من نسبه محمد يا امه وما صاحبا اسحاق عليه الصلاه والسلام دي تعرف اسكولو اسحاق يعقوب يوسف زكريا موسى عيسى بس باور رسولنا نبي بيكلون الله سبحانه وتعالى فرم بي الله سبحانه وتعالى نمادو واها كفتوا فوني يجي امي فهو واها كفشني ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الله خليل اكليك فانو امته بايبضون عراق أهل إيرين الله سبحانه وتعالى قدينا يكون تكمل قوالب إكمكو كنا بايكو يكليك فانا عداوة تروي رولي بيت كم فالكور إيمان نوي خدو يكليك فانو جي عائلة يكليك فانو جي بابا بس يكليك فانو جي دعوة قبول أديكي يكليك فانا عداوة تروي يكليك فانو شهيد كل قتل كل من يباميهم قصد كوري إكما مسك كوري هندا هوري بودو بيا ألفان غني جهو مفوق كليك فانو إتنن إلا والفي إنما الله تبارك وتعالى كلام رسول دي نبي سلام كوري إبراهيم عليه الصلاة والسلام هجرة كربا بايبلون دو كربا عراق دو كربا فلسطين هجرة كربا إسلامي تاريخ بفشو مكيه فلسطين هجرة كربا كليك فانو الله سبحانه وتعالى قدينا قوالفا كليك فانو دعوتك مسك بورتك كربا في أمور دوسي وداك فهم الله سبحانه وتعالى دفني لوبي بركات تري فيرهن دريكالي إسماعيل عليه الصلاة والسلام إكما كمان الله امتحان كربا كلام ذات فلا خاص كربا من نبيا إبراهيم خليل الله كلام فانا الله سبحانه وتعالى ديتري قوال لويب با جاب برغ دا غلو من إيمان كمان إفس فراتك وراح كمو غافيس ندف أم بكم بدون دارين دنيا إكتشفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلام فانو رب سبحانه وتعالى دم دكان ودي إكمكو أمور دوسفا با إما صاحبا إما بيفلا فيرين دارك لكو الله سبحانه وتعالى دفي معجزات خاصة كمكو كلام فانو إنسان جي شعور يحساس تنعلقون من نجنبينه با كي ها ورق لوي بكونان تو دارك لون إكمكو الله سبحانه وتعالى تكا أدا كرنجه نماذا زكاة رودة حج الله تكا كتم ومتكا أدا كرنجه أمر فلتا كيا من غننجه كان كمكا دارين
ambing muda viafari wazifa hurha kavuma ki evves udhrennu em Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam amur kurvi Ibrahim kale fanuge lobi tuppulu darikalu adi e darikalunge mekamana goaga wadaganna washi ya rabbi konta insanun dirinule mihun abadnuwa forbatake gemeduga wa sahrae kabgos e de kamulum wazan kurwash e de men wazan kurwa fa kalek fan wadaga nawash Allah ge moga jihad Allah ge moga da'wat Allah subhanahu wa ta'ala dina risalat for kodde subhanallah Ibrahim alayhi salam wagutum Hajar Ismail gowagen wadagen nivi miyadu algon men mi fenna Makka Kaabatullah gefulu e huritan etana ki kontane ebbes insana go diri uletanennu gahe ruken ekechebes huritanennu fene kaabo ecche huritanennu diri ulumuge ebbes ummidan wettanennu ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع الله أكبر يا الله هدوا بركري مانغ الله ميالاගේ kuda tuppulu darikalu e darikadunge mekamanaaya ekuga ehin evves insana ko dirinule danugo wamen ekachevves ne sahara ka duku rabba fami wada gannawani subhanallah Allah ga amurfu man Allah kiyaman adako Ibrahim alayhis salam wada ganni Allah subhanahu wa ta'ala e mekamanage ihsastaka ke kuluntaka e kuda barakat darikadunge barakatu etanuga zamzam walu feluvi zamzam fengar neruvi etanuga mihun abaduvi etanuga dirulungu fedigendiye Ibrahim alayhis salam ziyarataka makkah wadagannawani ere darikadum bodfulu an fashafi subhanallah darikadun naikuga men Allah amur kurabani anen amur fulu Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta ko ngalko kurve emme furtama gekolu etanuga bina kuru inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin عالم تكمل الكائنات تكمل الدنيا وريها إنسانية هداية كموجا ميونا تدمج لبي مركز كموجا إما فرتما قفلوا بمتيجا بنا كربني إبراهيم إسماعيل عليهم الصلاة والسلام ده كلهم جابرو الله أكبر ده بيفلون قفلوا بنا كربوا يفوق الله سبحانه وتعالى كل عمل قبول كربوا ما الدعاء كربوا تواضع وريوداعه إسماعيل عليه السلام قد عرفس كل كيو دعاء كربوا وافا إكليك فانو عنك كاوس وداعه نواني إكليك فانو كدعاء فلو بلوا كي كرم كوبا مقصدك كوبا حكمتك الله سبحانه وتعالى أمر فلان إكليك فانو قد عرفس كل تا عباد كربوا مجيب ربنا ليقيموا الصلاة هذا وابد كربي إله بباميه النكي إكليك فانو قد عرفس كل كي الله النماذ قائم كرابيكم قلب منتك جفلو بنا كربي الله يكون تك كلامه علكم كرمتك نماذ قائم كرمتك طواف كرمتك الله يكون تكرمتك الله سبحانه وتعالى أمر فلا إبراهيم عليه السلام قفلوا بنا كروا إسماعيل ديكلم قفلوا بنا كروا مفوق كليك فانو وداعني كليك فانو ديكلم دعاء كرفني كنت مكان هذا أبغى كرفيلا ميميهم ميتانو عباد واميهم كليك فانو كداريفس كلكي نماذ قائم كرابي كم غلفات إبراهيم فان دعاء في القرآن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء هذا أبو إلى ميلا كداري فسكولكي نماذ قائم كرابي كم غلفان ديوي يا إلهي مي دعاء قبول كرافان دي أقول من نماذ مهم كان يورا فيشني كده
algon menge nafsaki algon menge zataki fardu fas namaz rakka teriwa bait kamuga lamwa to algon men dua kureta algon menge daringe algon menge aila member fang ebanda bafami rahmat terinaki namaz qaim kura bait kamuga lamwa to dua kureta algon men kuran jehe algon menge hituga e iman kam ikkama wanya algon menge hituga mavege ba islam dinuge mi ruhu ikkama wanya logoyte akhunna waqtu dua kurabba uriha kamaka se kamako emme is kurabba iman kama namaz ibrahim alayhi salam ge dua fo dimballa allah subhanahu wa ta'ala e de kalunge mi tarikh namaz feshnu goy bayan kurabba wahi kurabba fan وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود تمن الله إبراهيم إسماعيل دكالنا أحدك شور هبّويمه تمن الله جيفلو طاهر کو صاف کو بلهتما etan najis nukurman etan shirka kufra khurafa wanasnu dinuma ahdu kashawar hipwa etan tahir ko saf ko bevuma amru kurevime litaifin egefuluga tawaf kurami hunna wal aakifin emiske tu gayoti ka patti bemi hunna war ruk'a sujud etanuga namaz qaim ko ruku ko sajda kurami hunna taka Allahu akbar Amen Allah hibbo afu ahdu kashawaraki لو يتأخرنا وقتهم الله فنوبي ورها رسولنا نبي بيكلم مي وظيفة أداء كرفي يبيكلم نماذ قائم كرفي إهني يبيكلم فنوبنا مقصدك يبيكلم حوال كرون رسالتك الله سبحانه وتعالى كون تكوي كلامك ألكن كرما ميستا كنا قوالهم أدي مريوتي كتوكا خالص كون إخلاص تريكم من الله ألكن كفاية بدكهم وظيفة يبيكلم أداء كرفي موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى إكليك فانو اختيار كربا رسولكم حوال كربو مباوالي في فرطم وحي بسولك وحي كرباني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إيه موسى مواهك دكوا بس وحي كرباني تمن الله وي تور سيناغ غاتم اكليك فانو جن وحي كرباني اي موسى مي تمن الله تمن اله حضرتن كليك فانا ندامي ابني اني انا الله لا اله الا انا تمن الله في وعلكن حق وبس اله كنو وبس كلاغ وبس فرات تمن الله وكون تك تمن الله علكن قراشه واقم الصلاه لذكره تمن اله هندم كرمتك كليك فانو نماذ قائم كرفاش زكريا عليه السلام كليك فانو عمر فلون دوسوي استرفلو اكم ودوي مسكوليوي ارزل العمر بداغ النبي هنگجه كمكو داريكلا كلبي ودانو غنوا كمكو اس دعاء فل كرفني نماز كروا دعاء كرفني نماز كروا دعاء كرفني حدوا بد كروي الهي ميالا اكني دونو كرفان ديوي ميالاගේ වාරිසකු නැති ميالاගේ ينگي با اله ديوي علم حكمه من نبوة من رسالتගේ ميගේ වාරිසකු නැති ميالا එකනි دونو كرفان ديوي ميالا داريكلا كو ديوان ديوي دعاء كرفني humurun duwaswe istarifulu wuduwe ambikambelun iddan kendicce ekamako mayuse wada nugannawa Allah mayuse wada nugannawa ehin gunnawani ko malaika bekalum wadagen ekalege faana darikalege ufawere khabar devvi ewaha kakirite Qur'an ga men Allah bayan kurwa fawani fanadatu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab malaika bekalum wadagen ekalege faana goalabwa Allah subhanahu wa ta'ala kalege faanu ge dua ijab kurwa fi ekalege faana darikalek devaniya Yahya alayhi salam ewanka e khabaru fawer khabaru hippawaage malaika bekalum wadagen virus ekale faanu hunnevi namadange ekale faanuge mihrabuga koteri koluga Allahu akbar namaz kurwa dua kurwani
algon menge tereng darin nulibigen darin nam peenum vegen wara bævaru mihun masekke kure ekamako wara gina mihunge tuntum matin buneve cheki dekive wahakeki etan ahartake vanden etan haahe lakka millionun khardu kure eba farwa ko gendariya ko libeto evara masekke kurevicche ba dua ko namaz ko Allah danna weg subhanallah duboyti akhuna akhto darinaki Allah devach ekalaage rizqe ehmima beswarwa nukurashi ke no beswarwa kuramwana beswarwa man Allah sharu kuramwa fa mimwaruga kuramwana sharu kuramwa fa gutak kuramwana halal gotuga beswarwa kurivengutiya Qur'an ehnuni nukura darin devani Allah subhanahu wa ta'ala maamanu kuramani Allah subhanahu wa ta'ala ekujja sihhata rangalu halatuga ufan kuramani isman Allah ekujja bodkurani isbale bodkurani vis Allah subhanahu wa ta'ala himvima algon men darinna beenum vegen besfarwa kurumavure iskande inje besfarwa ekura hede ore bodu hede kuranje namaz kogen dua kurma namada dua Allahu akbar ei dunia akhirat ge huriya kamen halwa farwa en Allah dasko devvi ekamako gina mihunna kannenge logoti akhunna akhto Maryam alayhi salam Maryam alayhi salam ekamana en Allah wahi kurabba angava ekamana amur kurabba wani ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in Isa alayhi salam ke main kamana Maryam alayhi salam ki Imran ge dari kambalum ekamana ge main kamana Allah taka waqf kurman nadur vidaluwegen Allah devvi dari kambale beenu wadagen vi firen dari kale libenge firen dari fulu Allah ngalukan kurang ekalange miskituga masekke kurang ekalange dina khidmat kurang ekalange ngalukan ekalange miskita khas kurang ei beenu wadagen ni gotaki ekam Allah devvi anghin ko chehin namash mang Allah qabul kurvi Zakaria alayhi salam ekamana bala bodu ful kurvi Allah subhanahu wa ta'ala angin sahiba mak kurve ekamana kavenya kanula firihena kunota insiya ku jinniya ku biuma kanula ekamana ge banuga Isa alayhi salam livvi man Allah ruhu fulfummevi ekamana bis Allah amur kurvani ya Maryam Maryam uqnuti li rabbiki tibage veri ilah tibage rabba taqwa veri washi warka'i wasjudi sajida kurashe warka'i ruku kurashe ma'ar raki'in ruku ko namaz kurami hunge terim washe Isa alayhi salam ufame wadagini ekaleeg fan ufame wadaga tum Maryam alayhi salam ekaleeg fan gowagin gawma wadaga tum ekale yahudinta tuhmata nubaniyata hasad veri kama ruli veri kamu ga hulu veri Maryam alayhi salam tuhmat kur zinegi tuhmat na'uz billah etahiru kamana imme fang Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ke mu'jizat Isa alayhi salam faal kurevi Isa alayhi salam ufamme wadagati demme irukole kuriye ekamana bas vidalunu ekamana ge darikalun dekkevi mulikine timamme tikujja suwalu ko ke masala tawgi ko Qur'ani demme ufamme fay kujjeke Isa alayhi salam bas vidalo qala inni abdullah vidalo timanne ki Allah gaala kime timanne ki Allah gaala kime atani alkitaba wa ja'alani nabiyya man Allah timan kaleg fanu labaf wani nabiyye kamuga rasul kamuge timanne fodba wale vie fodde vie demme ufamme Allah subhanahu wa ta'ala man rasula ekale gfana Allah amur kurvani وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا عيسى عليه السلام كلي فانو قوما بنو إسرائيل
يهودين دعوة دفوا إميهن قوالوا نصيحة تربي علم غنا دفني بدالوني وجعلني مباركا أينما كنت تمن كليك فانو في كمتني جمعن الله بركات تربي كليكم غلوا فيوني قبول كراش الله سبحانه وتعالى دعوت تمن كليك فانو حق رسول كيمه حق نبي كيمه تمن كليك فانو وداك النبي كلامنا هيو ما قتدو ما قدكوا متكين وأوصاني بالصلاة من كلام فانك كلام أمر كرفي وصية كرفي نماذ قائم كراش سبحان الله نماذ قائم كن زكاة دي هدمش أي الله سبحانه وتعالى كلام نبينا رسول بكلام نفس كرفي أمر أقول من جميع الصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم حكم فلت باب لوي هندنا حوير جبريل عليه السلام فنوم واگن ekam namadu ge wagutu ama islam dinu ge bodu rukunu ge agu wagutu ama Allah subhanahu wa ta'ala kurbe vi intizam algun me mikura kahala simple aada ge kamen nune man Allah wa kalam hadrat ma nabiy sallallahu alayhi wa sallam mi'raj kurbe vi اي معراج کے دتو فلوگ کلیگ فانا فانساس نماز شروع کروی يفوغا اي ورا بود ورا برا اچنگے نمس اي میومت کے ہوا لاب میومت کے دنیا کا باج ول کنگے گا وا مین اڑ کمنگ ہم بما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانساس نماز فاس نماز لوی کروا فاس نماز کم نماز کی دیا نماز کم گا لفا فانساس نماز کے ثواب مین اللہ دفوی اللہ اکبر لا إله إلا الله ويدي أخو نفتو مهن الله الشكر وربايك الغر من بانجه مهن الله فاس نماد ميومة الدفيتي مهن الله ميوم نماد خاص كرفيتي وهن أمتك ندفعها جينا بنا ثوابا دارما وهن أمتك ندفعها لوي فسيها وهن أمتك ندفعها بڑو مناسبة قدك نماد الغر من الدفيتي نماز الشرع كرب مفهوغا محمد صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فنوا اتنوغا هوريا رسول بكلنا نبي بكلونگے جماع قائم كربا كليك فان امام الانبياء امام النماز قائم كتب اي فهوغا كليك فان مكه فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وداگ النبي نماز هيپ واگ وداگ النبي دوها ايگي دي دوس وند جبريل عليه السلام وداگنگے کلے فانا نماز ادا قرآن ام فوری ہمگے نماز قائم قرآن ام فوری ہمگے کلے فانا وقتگا نماز کے شرط تکا رکن تکا واجب تکا سنت تکا کوگا انگن دیوی دس کو دیوی جبريل عليه السلام کلے فانگے اريوگا محمد صلى الله عليه وسلم بہٹ واگن فاس نماز کے وقتگا کو دیوی می هوريا كمكي هم عام غوتك ومندا كنتت مي اهنياوس ديني واجب تن فدان ويكمنتو هوريها واجب كي بس بودو اچن هنموس نماز وي مؤمنون کے معراج بن الغر ميولي اي نماز فرض كرفن فرتم دو هنو مي همي كني الكن الغن منگه امه دفهرمت باوي الله اكبر فهرگتی بے فلوں ہم کو اڑ نہ سوا واہ کے ودان اے نماز نماز کی اللہ سبحانہ و تعالی می امتا دے فہرمتین دیبور شروع کرے الکم کے اہنی ای مومن کو اینگے 120 گڑی رگا اللہ اکونت کو کرمٹ کا شروع کرے بڑو الکم ایم فرتم نماز شروع کرے کندو کو اقرأ باسم ربك الذي خلق ام فردم وحي بابا لفا رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم حوال كرفي دوهم فشاق محمد صلى الله عليه وسلم النماذ كرفي اکلیگ فان سریاتو گا دیوی دعوتا سریاتو گا اسلام و اسلام کم بیرو فرفاڑو نکو مشرکوں گے تیرے گا اڑوی مد صحابی بیکلم وقوغا سریاتو گا فلا وڈاگے نماز قائم کروی سوکی نماز کا مین اللہ ویس اتر وقت ندفا یا چٹی ندفا یا کنگ ویس عذرین اللہ سبحانہ وتعالی ننگ علگن من الدفا فی نماز دو کرا کر نماز علاق ورد داتی ہندگو بیروری نامان دوسور مکہ کے تیرہ آہرکی یہ نمویس نماز واجب ہوئی اسلام مائے کو گا شہادت دلوں کیوں مائے کو گا نماز واجب نماز فرض نماز کرنوے ایفس ایکسکیوزنگ ایفس کہا پہنا ہے گزریں گے نکن دو کو اللہ
نماز كراتا فينيجيا مشركون أراجعنا نماز كراتا فينيجيا مرالا نماز كراتا فينيجيا ميكون ولا رولا كالا إفادان ميهن تبي عداوة تري كموكا إكما كون نماز وقت جوني ما كم مسهيلة دبهنا إن كداك أري متين فيلاك بس كم فيستاكو سيرياتو كنا نماز كرانجي الله أكبر إكما كون يوقتو الله كرحمته كلامه شروق كرفاهني فاس نماز دي نماز hijrah kurevum fahuga islami ummatuga mu'minun nang hamajihilagen aman kamuga alkan kollam fursatu libuni ekama kuis fas namadu fardu kurabwa fi hijrah kurevum ge kurin waragina ilmu rinda kilawagotum mi nubuwatum baran wata terwana hijrah kurevum ge kurin Allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuraja gendawa fas namadu sharu kurevi fansas namadu fas namadu live ekmane ki ekale ekfanu bima wadagenni waqtum fashaginge makka ge nama birueri halatuga en ahar nota dolu ahar nota ba ahar namois ashabe kalum fas waqtuge namadu ada kurevi ekamako eruga Allah sharu kurawani komme namade derakwatu etur dei faseka ki namaz fas namadu Madina inge kaleg fanu hijra kurevum mu'minun nang aman kallibum denge kaleg fanu namaduge ituru hukum fule bawa levi mendur namaduge hatar rakwe asr namaduge hatar rakwe isha namaduge hatar rakwe lefu fatis namadu euti imme furattama namadu bawa levu lugata laboyti akhunna ukhtum Jibril alayhi salam එහෙම වෙබිම්මච්ච වඩාගෙන අසහාබේ කලුන්න නමාዝ උංගන්නදී නමාዝගේ මකාම මන්සිලත් බුන දෙවි जिब्रील के फान के वरा मशहूर हदीस फले गावे कले फान इंसान के सूरागा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी उगा साहब बेकल इशिंदे वडागे तिब्बानी को कले फान बीरट ही मी के सूरागा वडागे कले फान सवाल तक कुर विवाह अखबरनी अन الاسلام ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कले फान इस्लाम दीन की को बाक मुन दे फान कले फान हदीस कुर की أن تشهد أن لا إله إلا الله تبا الله فيها ألقن كرون حق إلهك نواكما الله فيها وهن إلهك نواكما أي ألقن حق وري هم يكن فراتك الله كما هيك واش أدي محمد صلى الله عليه وسلم كلام رسوله كما على كما هيك واش وتقيم الصلاة النماذ قائم كراش النماذ قائم كراش أقول من إمي بسمتي بشهادة كياعي كم أقول من إمي فرض فسنا ما هذا من الله دفافوي أمر كرفافوي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم دسكو دفافوي قلت بلاغ نبا أقول من قلت أن معاملة كريبا أي مهم سؤال اللي بيتي أخونا أختو أقول من نفسه كرم الله سبحانه وتعالى وحي كرفاوني فأقيموا الصلاة كلام النماذ قائم كراشه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نماذك مؤمن من جفا فرض كريفا وقت كندرفا شر كريفا واجب كريفا ليوم فا أركمك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نماذ تكر ركعات رواجه إفس نماذ كامدوغا إهمال فروا كودا كامي نجين قريش نماذ تكر ركعات رواجه خاصة مدو نماذ ركعات رواجه عصر نماذ لو يتأخرنا أختم ومتاكمين بحالك كابين بس مماتي بري واجب ركعات رواجه نماذ كي أوغن من دين نماذ كي إيمان كم الله سبحانه وتعالى نماذ تيرت القرآن وقال وتشروا استلاء وقال دوا فوا نمكي الصلاة ايك معنی کی دعا کو دنوا کتم دعا کرما دننے وما کتم ای نماذ کی هم نماذ وقال فشوني سورة نمندين الله سبحانه وتعالى كوانت كرما إلهه كيرت وانت كم بيان كرما إلهه ماتي بري وانت كم بيان كرما إكلام جيان إنسانا أرتاس دوها من برا كيا من با من برا إكلام حضرة بينه با دنيا آخر تبينه با كان كم يدي دعاء كرما دنهم إكلام حضرة جا بيروتهم خشوع تريهم تواضع وريهم علوتي كان إنسانا مدكني نماذ
ekamako namadan Allah subhanahu wa ta'ala iman kamuge mi lagab devvafu iman kamuge lagab iman kamaki Allah ang iman buma ekale ang malaikatu na iman buma fitta kang iman buma rasul be kalun ang iman buma akhirat do ang iman buma qada qadar ang iman kamuge rukunta kang iman kang amugo tega me kiyani namos namadan men Allah iman kamuge nan devvafu sawaki iman kamuki hame kani hitu gadin qabul kollai hakan takennu iman kamuki iman kan hitu ga qabul kurje kan taka ekuga men Allah alkan ada kurung ei namadu qaim kurung adi mudalun denje alkan zakat dinu ahrago ifaru ramdom ge roda harko ifaru masduas ekam rod namadu ei algan men kum medu haku fasfahar Allah kuttamu mattaka ada kuranje bodu alkam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkah dukurova Madina hijra kurevi Makkah ga diri nulevige Madina ga diri ule Yahudi tinga bida ebami hunge tibi ebami hunge Rasul be kaluna nabi be kalun devi ufameri khabar imme fahuge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tauratuge namun nama Ahmad ekalege fanu hijra kuravane tanaki Madina kamuga isvediya rasuluna nabiyun sifa kurava fawati ve ebe kaleka imam ebe kaleka bayatu hifumattaka nois kandimavi gotaki emi hi kuri gotenno ishaq alayhi salam banu israil ge darifas kolakunu men Allah emme fahuge rasula fonu vikiye ismail alayhi salam ge darifas ko isavun ekkala hasada veri jamaatu ge mihun ruliyai hasada veri vi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiru ekale fana adavet terikan yalan kore me nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale fana ge hippuluga emihun islam beto emihun iman beto warabbudu ummiden ekale fana baba wake mulu emme ekale fana Madina hijra korevu mafahuga ekale fana namadu qaim korevu fettevi Isa alayhi salam Musa alayhi salam mihin gus banu Israel ge rasul be kaluna nabi be kalun Sulaiman Daud ebe kalun ge qibla ya Baitul Maqdis Yahudi waran ufawi kam ge macha waran ufa kori ebe mihun iman kama islam kama gap koro matta ekmako ebe kalun ge e rasul isvediya rasul be kalun ge qibla kale fa namaz kurevi e namaz e kale fanu beenu me wada ganna wani e kale fanu ge جد كافة فلون وريها رسول بكلنا نبي بكلنا إمّا من إمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كقبلة أي كعبة الله كفلو إكما كوي كليك فانو كي أدب وري كما إكليك فان الله سبحانه وتعالى بحتوا ب أدب وري كما تقوى وري كم كبودو كم كليك فانك بي දන්නවා කන්නු කෙරේ එකමක කොම්මෙ නමාදෙන් නිමිගෙන් එකලේග ෆානු ඩබ්බල්ලවාය උම්මීදුතක එක වොෆෙන්ත එකලේග ෆානුගේ හිප්පුළුගා බුරුබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආයබ්බා වැලෙවනි مدينة إم فرتما منسوخ كرون حكم مي بيت المقدس نماد كرون منسوخ كربا كعبة الله قفلا قبل بدل كربو قد نرى تقلب وجهك في السماء تمن إله ديك ودا گناو مي بند وڈی گناو مي کلي فانو کے مون فلو فہر فارمتين تقرار کو مچن افلی وابون فلنولينك قبلة ترضاها كليك فانتي لوبي وداغنوا بينو وداغنوا قبلة كليك فان شروك الدفاهم شيم فولي وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام دي مالك كليك فان مونو فلو امر لباش وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلة كم متاكوين موس كعبة الله قفلوا قبلة كم حتى واش ادي مالك كلمه انما قائم قراش مؤمنون من الله امر كريم الله اكبر لويتي نخونا أختم ميسابو إكلا يهودين تنغاني كارولي كتاويج كيام فشافي ميكون كهلا رسولين كي ميكون كهلا دعوة كورا بيفلين كي إدوا هو أسكوري رسول بكار من رسول بكالونج قبلة كوريمتي لاج نماذج تاكي كفاني كميارو جفلان كبريتش جفلا كي يتنوغا مي بدن غلقن كورا مي هونغولي يتنوغا يتا ساتيك بودي بهنتي فاهوري شرك كوريبه تنكي يتنان كبريتش بيت المقدس دو كفا دين واني كينه كوري كوري نماز داني كونتا كلا
එනම ත බාතිලු විදෝය කියම් ෆාඩුගේ ජෝ කුජුමා සුවාලු ෆෙද්දුමා දිමා කුරුමා මිෆදා චුකු චුකු මිමි ලවම් වර්ෂ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආයබ්බා එලව ගෙෆල කිබ්ලා බදල කුරවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බෙනු වඩිගනවා කොම්මෙතක කලංගේ කිබ්ලා එකම් ගලෙවෙන් බයිතුල් මක්දිස් කුරිගේ රසූල් බේකලුගේ කිබ්ලා කවි මියදෝ එම්ම ෆහුගේ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කිබ්ලා කි ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆානුගේ කිබ්ලා අල්ලාහ් එකම් කුරවි ඊමාන් වා මිහුන්නා නුවා මිහුන් වකි කුරුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉම්තිහාන කුරවි කලෙමෙ යහූදීන්ගේ හිතුගති වා හසද වෙරිකම් සාෆුක බයන් කුරුමට වමා කාන අල්ලාහ් ලියුදියා ඊමානකුම් الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم مسلمون كلامن إيمان كم بيكار نكربان كلامن إيمان كم جلني نكربان كون إيمان كم بيت المقدس ميوم هريا زمان كرهون نماذ تانge نماذ تباطل وبيكار ويجن ندانه هريا نماذ الله قبول كرهي إكمل كم يدوم فيشجع كلامه حكم فلو بدلوي بيت المقدس مسجد الحرام قبلة بدلوي سوابكم أنيك منا ميتانوغ الله سبحانه وتعالى إيمان كم جنان دفاع فيواني كوتش كتو إيمان كم جنان دفاع فيواني نماذا لويتي أخونا أختم بسنوا الله حضرتك نماذك بدوك أي إم بدو ألوك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وداع مع النبي صلى الله عليه وسلم دنون أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله الله حضرتك إم بدو عملك إم لبوت كم بدو عملك كبات حديث القرآن الصلاة على وقتها ابن مسعود نماذ إج وقت قائم كرون أي إم لبوت كم بدو عملك مع الله حضرتك يفوق ما بفعلك يا مو يفوق الله مو جهاد إجمالك मैं बफैन न इहसान तेरे मुँह गए मैं मतिवेरी अमल विस्वानी नमाज फह गए एक माने की इस्लाम दीन गए मैं उस कुरिबोशी जिहाद विस्वानी नमाज फह गए अल्लाहु अकबर लो बेटी आखुन्ना उख्तुम इंसान आया कुम में ज़रूरी कमेंगे इमाम में नमाज कायम को सोलिह अमल को देंगे नमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कौनी इरादा फुले नुंगेकी एकलंगे कौनी इरादा फुलोन्ने हुरिहा इंसानु ने ईमान नुवाने हुरिहा इंसानु ने मिदीना कन्नुवन्नाने गिना बैकु कुफ्र के मतीगा शिरक के मतीगा तिबेनी ए जाहिल कमा अमिल्ला एदुमा किबुरुरी कमा बोडा कमा हुरिहा कमेंगे बामीहु एमीहु न लिबिफावा खुलदान कमुंगे मच्चंगे मीहु इसकोरनी हवा नफ्स हुरिहा कमेंगे मच्चंगे इसकोरी मदते एदुमागे नुलिबेने Allah ke mimbar fulai algun me gufa koren je Allah subhanahu wa taala mi kuda hindu mi masinga hindu khandoge terega mi kuda jazira ge mi hu washage shirka kufur takege meduga oi mi gawmo algun me ge kaaba families etan lakka eta crore echka alkam kuram bai ege terega hindu dina buddhism oi algun me ge gawmuga أقول من هداية ذكريتي الله أكبر أقول من شكر وريفانج إك ما هداية تجي أقوى سنكم كي أقول من إيجا منفعة القرآن شهادة كيا إسلام وإيمان كم كم تجمع وفاكم كي الله يكون تكون أقول كن هداكم كي دنتي بميهم كينا هداني بميهم إيمان إنه إنما دينو كريهم بيما එමිහුන රුෆියා ලිබිගෙන් එමිහුන දිරිවලුම්ගේ මාධ්‍යයට ලිබිගෙන් එමිහුන් දුනියමතිගේ බේස් ෆරුවා කොග්ගෙන් එමිහුන්ගේ දිරිවලුම් උෆාය වෙරිච්චකන් හෙදෙන්ත නෝ හෙදෙන සවකේ හිතකි අල්ලාහ්ගේ හිඟු ෆෙද්දවි ඉන්සානගේ හිඟු ෆෙද්දවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානගේ තෙරේගා මේ රූහානියතු ලෙව්වෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ කලංගේ කවන්තක කලංගේ නලුකන් කොග්ගේ නූනියා එබ්බස් ඉන්සානගේ නෆ්සකන් උෆාවෙරිකම හින්නම ජෙහුමේ ඒ හගීකි මානග නුහෝදේ එහෙම් වෙගේ මියදු එකාවිස් වන ගරුණුක සයින්ස් ටෙක්නොලොජි ඒගේ පීක ෆෝරා වෙම්ම මති හිසාබ ගොස්සව zamaනෙග්ග එගොතන් ඉන්සානු දාවා කුරා zamaනෙග්ග රුෆියාය ෆෑසාය දිරුළුම්ගේ වසීලත ඉන්තිහාය මච්ච ගොස්සය zamaනෙග්ගවස් එෆද මීහුන්න නුවතේ ලිබිෆාවා ගෞමුතකයි ලිබිෆාවා මීහුන්නන් ඒගේ නුෆුදෙනි එහෙම් වෙගෙන් මීහුන්
ತುಮುಳಿ ದುನಿಯೇಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಬೈಯೇಕಮುಗ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏಗೆ ಸಬಬು ಹೊರಗೆ ಗಿನಬೇಕು ದುನಿಯೇಗ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಮರುವೆ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಕುರ ಹಿಸಾಬ ಗೊಸ್ಫಾಮಿ ವಣಿ ದುನಿಯೇಗ ಮುಸ್ಸಂದಿಂಗ್ ದುನಿಯೇಗ ಮಶೂರು ಮೀಹುಂ ಥರಿಂಗ್ ಮಿ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಸಲಾಮ ನುವೆಗೆಂಗೆ ಒಳನಿ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ವರ ಬಾರು ದಾಫ ಇವೆ ಅಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀ ನಫ್ಸ ವರ ಬೊಡಂಗ್ ಆರಾಮ್ ಲಿಬೆ ಹಿಂಗಮಚಿ ಹೊಂದಿಬೆ ಉಫಾವರಿಕನ್ ಲಿಬೆ ಈನ ಪೀಸ್ ಇನ್ಸಾನ ಲಿಬೆ ಯೋಗ ಹದ ಅಬೋಯ್ತೆ ಅಹು ರಂಗಳು ಖಾನ ಕ್ಯಾಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಹಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ರಂಗಳು ಕಾಯ್ಚಿ ಕ್ಯಾಗೆಂಗ್ ನಫ್ಸಂ ಹುಸ್ ವಗುತು ಹೋದಾಗೆಂಗ್ ಕಸರತ್ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಯೋಗ ಹದಾಗೆಂಗ್ ಉಳು ನಿಮ್ಮ ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ ವರಿಗೆ ಲುಯಿಕಮೆನ್ ನಫ್ಸಂಗ್ ಅಣ್ಣಾಣ ಈ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತುಂಗ್ ಇನ್ಸಾನಗೆ ನಫ್ಸ ಲಿಬೆ ಆರಾಮಿ ಹಿಂಗಮ ಚೋಮೆ ಕೀವೆಗೆ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯಾಮಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಮಾನೆಗ ನುವತ್ತ ದುನಿಯೆಗೆ ಮುದಾತಕಾಮಿ ಮಾದ್ಯತುಗೆ ತೆರೆಗ ಏನ ಬಿಸಿ ವಾವರಕಂಗ್ ಏನಗೆ ನಫ್ಸು ಬಲಿವೆ ಎ ನಫ್ಸು ಬಲಿವೆ ಏಕಮಕು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶಿಫಾ ಎನ್ನುಂಗೆ ಈ ರೋಗದೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸಂಗೆ ಶಿಫಾ ಬೇನು ವಾದಿವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಸ್ ನಮಾದು ಶರು ಕುರೆವಿ ಫಸ್ ನಮಾದು ತರ್ತೀಬ್ ಫವಾ ಗೊಯ್ತಿ ಬೇಫುಲ್ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರಮ ವ ಅಂಕಿಮಿನ್ ಸಲಾತ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕುರಾಶೆ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕುರಾಶೆ ಕೊಂ ವಗುತೆಗ್ಗ ಹೆದ್ದುನುಗೆ ವಗುತುಗೆ ಹವೀರುಗೆ ವಗುತುಗೆ ಫತಿಸ್ ವಗುತ ಮೆಂದುರು ಫೌಗೆ ವಗುತುಗೆ ರೇಗಣುಗೆ ಹೋಗುತ್ತುಗ ಇನ್ಸಾನ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯ ಏನಗೆ ಮಾದಿಯತುಗ ಬಿಸಿವೆಗೆ ಉಳು ನೀಮ ಅನ್ನುವಂಥ ದುನಿಯೆಗ ದಿರು ಉಳು ನೀಮ ಏನಗೆ ನಫ್ಸಾನಿಯತು ಬಲಿವೆ ಏನಗೆ ರೂಹಾನಿಯತು ಬಲಿವೆ ಏನಗೆ ಹಿತ ಶಿಫಾ ಬೇನುಂವೆ ಈ ಬೇಹಿಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಬೆ ಎಚ್ಚೆ ನೂನೆ ಈ ಕಸರತ್ ಕುಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಲಿಬೆ ಎಚ್ಚೆ ನೂನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರೆಗೆ ಉಫಾವರಿಕಮ್ಮೆ ಲಿಬಿತಾನೆ ಮಸ್ತು ಆಚಿ ಬೇಣು ಕೊರ ನೀವೆಸ್ ಮೀಹು ನಫ್ಸಂಗೆ ಲುಯ್ ಕುರಂಬೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿತಾಮ ಲುಯ್ ಕುರಂಬೆಗೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೀ ಉಂದ ಗುಲ ಮುಸೀಬತ್ತ ಲುಯ್ ಕುರಂಬೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರೆ ವೇತಾಯ ಮೀಹು ನಫ್ಸೆ ಬೋಯಲ ಗಡಿಗ ವಾಣುವಾನೆ ಗುಣಿ ಏಕಮು ಐಕಿ ಹಿಂಗಮಚ್ಚೆ ಹುಮೆನ್ನು ಏ ನಫ್ಸು ಹಲಾಕು ಕುರ್ಮೆ ಕಸರತ್ ಕೊಗಿ ಸಿಹತ ಬಲೆ ಮುಳ್ಮಕಿ ವಾರ ರಂಗಳು ಕಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ಬಾರ್ ವಳ ಕಮೆ ಏಕಮಕು ಯೋಗ ಕಸರತ್ ಕುಂಡಿಂಗೆ ಕಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ಎನ್ನುವಾನೆ ಕಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ವಾಣಿ ಕೋಚಕು ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕೊಗಿ ಫಸ್ ವಗುತಂಗ್ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯಾ ಏನಗೆ ದುನಿಯಾ ವಕಿವೆಗೆ ಫಸ್ ವಗುತು ವುದೂಕ ತೋಹಿರುವೆ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ವಕಿವೆಗೆಂಗ್ ಮುದಲ ವಕಿವೆಗೆಂಗ್ ಕುಳಿವರ ವಕಿವೆಗೆಂಗ್ ಮಜಲ ಸಕರಾತ ವಕಿವೆಗೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದರತುಗೆ ಏನಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಯ ಹಿಂಗ್ ಏನಗೆ ನಫ್ಸು ಏಕಹೇರಿ ಕೊಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬುರೆ ಮತಿವೆರಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಬುರೆ ವಕಿಂ ಬೋಡು ಹೈಬವಂತ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚೆನ್ನುವೆ ತಿಮನ್ನಗೆ ದುನಿಯೆ ಹಾ ಬೋಡೆ ನೋನೆ ತಿಮನ್ನಗೆ ಶಹ್ವ ತಿಮನ್ನಗೆ ಆರಾಮ್ ತಿಮನ್ನಗೆ ಮೀರು ಕಾಯ್ಚಿ ತಿಮನ್ನಗೆ ಬೋಡು ಗಂಡುವರು ತಿಮನ್ನಗೆ ಮೀ ಮಾದಿಯತ್ ಮೀ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೂನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೇ ಮತಿವೆರಿ ಬೋಡು ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎ ಫೌಗ ಏನಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಂಗ್ ಏನಗೆ ಹಿತುಂ ಉರಿ ಹಾ ದುನಿಯವಿ ಬುರತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಾರಿ ಕೊಲ್ಲಾಫ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕೊಲ್ಲಣಿ ಎಫ್ಫಹುಗ ದುನಿಯವಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕಣ್ಣು ಕುಣ್ಣಣಿ ವಜೀಫಾಯದ್ದಣಿ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಇನ್ಸಾನ ಉಳನಿ ಮೆಂದುರುವಾಯರು ಏನಾಗೆ ಹಸಿಗಡು ವಿಸ್ ಲೊಡುವೆ ಏನಗೆ ನಫ್ಸಾನಿಯತು ವಿಸ್ ಲೊಡುವಾಣೆ ಬಲಿವಾಣೆ ಏನೆ ಬೇಣುಂಬೇಬ ಹುರಿಹ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿನ ಹುರಿಹ ಮಖ್ಲೂಗುನ್ನ ಹುರಿಹ ಎಚ್ಚೆ ಮಾದ್ಯತೆ ದೂಕೊಫ ಉದೂ ಕೊಲ್ಲ ತೋಹಿರುವೆಲಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗುಗ ಎಕ್ಕ ಹೇರಿ ಬೆಲ ಎವಗುತು ಕೊಳುಗ ಏನಗೆ ನಫ್ಸಾನಿಯತು ಅಲುಂ ಉಫೆದೇನೆ ಎ ತಾಜಾವಾಣೆ ಎ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಣೆ ಅಲುಂ ಬಲುಂ ತಾಜಾವೆಗೆ ಉಫೆದಿಗೆ ನುಕುಣ್ಣಾಣೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕುರೀಮ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನ ದಾಣಿ ಏನಗೆ ನಫ್ಸು ದಾಣಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ನೋತ ರುಹಾನಿ ಗುತು ಬಲಿಕಶ್ ಕಮಾ ದಿಮಾಲ ಅಸರು ವಗುತು ಜೋನಿ ಮೂಮಿನ ಕೊನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕೊಲ್ಲಿಮ ಏನಗೆ ಮುಳಿ ತೊಬಿಯತು ಎಕ್ಕು ತಾಜಾವೆಗೆ ತೆದುವಾಣೆ ಮಿಗುತ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಾದು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಸ್ಸವಾಫೆ ವಾ ವಗುತ್ತಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಹಿತ ತಸವ್ವುರುಸ್ನು ಕುರೆಬೇ ಹಾ ಮೊಳು ಮ್ಯಾ ಮತಿವೆರಿ ಗೊತ್ತಕ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗ ಅಣ್ಣಾಣ ಬೊಡೆತಿ ದಿರಾಸಾತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೋದುಂತಂಗಾಸ್ ಅಜಾಬುವ ಅವರುಗೆ ವಾಹಕ ಬುಣಾಣೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದು ಜವಾಲುವ ವಗುತುಗ ಅಸುರು ನಮಾದು ಏಚಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಳ ಎವ್ವರ ಹಿಯಣಿ ದಿಯಾಮ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದು ಇರು ಒಸ್ಸುಮ ಫೌಗ ಇಶಾ ನಮಾದು ರವ್ವಿಲ ಒಸ್ಸುನೀಮ ಫತಿಸ್ ನಮಾದು ಫಜ್ರ್ ಸೋದಿ ಗಾಲಿಕಂ ಫಾಳು ಇಮ ಲವ್ವಾಫವಣಿ ಕೀವೆಗೆಂಕ
algon men nan e hikmata ege scientific faadata nuish nuna algon men nafsan ge faadata libene algon men Allah ima ve fas namadu barabar qaim kura kam gavanya laweti muslim akhum Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا إيمان في ميستكم هتك مفاور كلبني الله ذكر كرمني كرنga هندم كرمني ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار واشه دناشه دنگناشه ويسناشه هتك مفاور كلبني الله هندم كوجنه मैं अल्लाह हदम कुरमट का अल्लाह लेवी एम बोडू अलकम की नमादो एम मूसा अलैहिस्सलाम वरबोडू इम्तिहान का वरबोडू बुर कमेगा वरबोडू कुंजो मेगे तेरेगा उलुवणी को निकलेगा फाना मैं अल्लाह फरतम वही बस फुलाएगा वही कुरवी व अकीमिस सलात लिज़िक्री तिमंग अल्लाह हदम कुरमट का खले फानो नमादो कायम कुरवास नबोइते आखो अलगन में बुना वाह के की हम ख्याल अंगास के बुनी चन्नो मी कुरान के नस्सु गास हो रिवाह का मी अलगन में गलवे थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फान का साहब बेकल तरबियत करवा 10 को देवी गई एकले फान बोड कमे दिमाग वेजिया हिता में दिमाग वेजिया बिरोरी कमे दिमाग वेजिया एकले फान अवस करबनी नमाज कायम करवा मी तरबियत साहब बेकल अलगन में नकल को देवा फे इस्लामी उम्मत जोनो एम बोडो हादिसा इम्मे फुर्तमा हंगुरामा बद्र हंगुरामा 3 सतेक सहाबी बेकलुन्ना इन हास मुशरिकुन्ना बद्दल कुरम मोळनी फुर्तमा फहर शिरकु गाहल वेरिन तौहीद गाहल वेरिन्ना कुरिमति लड़ी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा कंबुडु वटागन्नेवि दुआ फुळु गदेन्नेवि हद्दवा बड कुरेवि मैं इलाहे मितिबा मधु मीस कोलो इबा अल्लाह एक्कवंत कुरंगाला इस्लामी मी मधु मीस कोलो मियदु हलाक वगे गोस्से मु मी बिमति गे इबा अल्लाह एक्कवंत कुरान मी कुंडवाने एमे मी मीस कोलो सलाम कुरबान दे या अल्लाह नसर दे बांदे असहाबे कल विदालवनी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सहाबी बेकल एरे नमाज कुरवागे गुरिहा बेकल मादमाय हंगुरामे तैयार वगे रेगंडो नमाज कुरवागे निधि कुरेवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे लोफलक निंजन्नादे एकलेगे फानु रेगंडो हतरो दम हेला इन्नेवी नमाज को दुआ करबनी नमाज को दुआ करबनी नमाज कुरवा दुआ करबनी अल्लाहु अकबर ए एकलेगे फानु इम्मे बोडु कंत दिमावे म कुरेवी कमके अदी से कलेग फानु गारी हुन रिवाय फावे कलेग फानु बुड कमे जी कंबडो में गासिन में कलेग फानु गोवालवे या बिलाल एकले फानु को मुअज्जिन बिलाल गोवालवन कोबा है बिलाल नमाज वगते नुए बंगी गोवा बलाश गमदी बलाश हर में हिता अरिहना या बिलाल नमाज के सब हर में हिता का फावर कम हिंग मजो में गनस्दी बलाश अल्लाहु अकबर ए नमाज की लगोती आखुन नखत इन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिनुन तुनिएगा कारिसातक हादिसातक बिरुवेरी कमा नामं कमा इतंग इतक कमें अलगोन में हयातुगा मेदुवेरी भाण इकं कमा मैं अल्लाह अलगोन में न दिव्वा फवा 10 को दिव्वा फवा रुकिया की को बात फरवा की को बात मिसमी हम कार्य में नो सलाह जो में नो गोइंग हुसवेगे मायुसवेगे तिमन नगे दुआ सिंगजे सलामत निते मी गो हळेलु में नो ईमान कम गाहल वेरिंग मैं अल्लाह कितरी खंदेवी एक सब नमादो कितरी कमा नमादा मी गुली ला में फावा ईमान कम के असले कम बयान करो अल्लाह वाही करो वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह तियबामीहुं नमादुम कितरी कमा नमादुम वागी हो दाशे वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह तियबामीहुं नमादा केतरी कम वागी हो दाश
algon menge diruluga meduveriwa komme kamakun aragatu mattaka algon menna ketterikama namadu wagi liben ketterikama namadu algon menna hivvaru dene ketterikama namadu algon menge iman kan salam qur'an himaya qur'an ketterikama namadu algon men komme halatik gaves Allah subhanahu wa ta'ala unna ka kulun dama hattade loweti muslim akhum إن الله سبحانه وتعالى أمرك ربني وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إنسانك حياتك ينين أنان إما بدو غنجمكي الله سبحانه وتعالى أريدهم فافكرهم nubaa kanta tawgitira badewum nubaa gajehum dirulum ganna musibataka karisataka huriya kame me unnani faafaya gulilla mehifa bodu imtihan ge terega algon me ulani hitan hingama jehum hodanya Allah ge hadratan annabi namaz qaim korame fardu fas namaz ege iturang ege washage ge bori sunnan namaz ta nafil namaz ta namaz qaim kurmuga demi hunnambi gina gina alukan kuram hittaka mufawir kan libene waud Allah subhanahu wa taala wadi kanno afani wa aqimis salat namaz qaim kurashe dualuge dekoluge ya regaduga namaz qaim kurashe bai fatis namaz kurashe mendura asr dualuge namaz regaduge mendur fahuge namaz no tahwiruge namaz mendura asr adi regadu namaz qaim kurashe isha namaz maghrib namaz isha namaz kurashe erum kinamani erum hayatuga nafsa milibe aniya nafsa milibe gellun ruhaniyata milibe gellun takun kalimin salam evvan bang Allah fawata fuswan kalimin nafsu ta tazkiya ko devvan nafsaniyatu tahir ko devvan algon men nafsani doctor na dekkamuge kuring algon men Allah subhanahu wa taala ya iman kam wargadu ko kalange kuttam kalange gabu mattaka mihira he amalu ta gina kurumu insha Allah miya guriha kam rangaluwan namadaki bodu farwae namadaki bodu farwae khariga algon men hashigata algon men nafsa algon men hita algon men sikundiya ehme Allah subhanahu wa taala egutay kan daskot devani النبي عليه الصلاة والسلام حديث في القرآن تحترقون كلمة نفس تن عنده ويرة كوتش كسب دنيا ويدون تكون هوا نفس كسب فافع كسب ويانو دا كنت تتو كسب وإذا صليتم الصبح غسلتها نماذ كرمون نفس الدوي بيجن صاف وجندي الله أكبر එහෙම වීම අලගොන කුරින් දෙක්කි වාහක දිමාවා මින්වර බල ෆතිස් නමාදු කුරුමුන් එමිහා දෙම් මසක්කත නුකුන්නානි එමිහා ඕෆීහ දානි එමිහා වසීෆා දානි එමිහා මසක්කත දානි වර රීති උෆාවරි මූඩෙක් طيب النفس طاهر උෆාවරි නෆ්සක කීග එනගේ නෆ්ස වනි දොයි ෆසාෆ් වෙෆා එනගේ මූඩ රංගලවානේ එහෙම මසක්කතුගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි හයි වාන මසක්කතුගා උලෙවේ ගොරි රංගලවාන මසක්කත් දායරා ගෝලේ එහෙම මීහුන් නායකු ගොයි මුහම්මද් අෆ්ස්රීති වාන මුලි දිරෝලුම් බිනාවනි මි අස්ලුග මච්චල්ල ගොයිට අහුන්නවත එහෙම එකලේග ෆානු අස්හාබේ කලුන්න දන්නවනි අලා අදුල්ලුකුම් අලා මා යම්හු අල්ලාහ් බිහිල් ඛතායා වයර්ෆා බිහි දරජාත් තිමන් කලේග ෆානු කලේමෙන් බේකලුන තිය බේකලුන නුබුණ දෙම්මන් හෙයියේ කලේමෙන්ගේ දරජතන් අල්ලාහ් ගාදරතුක මති වෙරිවේ කලේමෙන්ගේ ෆාෆත ෆොහෙවිගෙන් දොයිවිගෙන් දාන කමයි අස්හාබේ ගොන් දන්නවනේ අල්ලාහ්ගේ රසූල් අබහපුනේ දෙවවාෂ හදීසුල් කරෙවි ඉස්බාගුල් වුදු අලල් මකාරිහ وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إسباغ الوضوء على المكاره تبا هين نورونس ريتي كفوري ما سنة أيكوتا وضوء كلاشة يفهوكا جينا مسكتن هنگاشة مسكت داشة إنما دفعان إنما دك انتظار كراش إنما دفعان إنما دك انتظار كراش نماذ قائم كري الحمد لله
දෙන්කොස් ජෙහෙ කමින් කිසවුන් දෙංගන නමාදු ගාෆිලුව නුවාෂේ දෙන්ගොයි නමාදු නාලාෂේ නමාදු එක්කන් අබදු ඉස් මයින්ඩුක බෑන්දාෂේ හිතුක බාවවාෂ තිමන්නගේ මෙ මොහිමච්චකි නමාදේ තිමන්නගේ වෙරි ෆරාත තිමන්න කුත්තම් බංගේ වගුතු කොලේ එහෙමම දෙනමාදු දේතරේ මියේ තිමන්නගේ මසෙක්කදගේ දෙනමාදු දේතරේ මියේ තිමන්නගේ වසීෆාගේ දෙනමාදු දේතරේ මියේ තිමන්න මීහුන්න දෙවේනේ වගුතකි අම්බින්න දරින්න රට්ටෙහින්න ගෑතිමාගේ මිහුන්න නුවත දුනිය විහෙන් උරිහාකමක ඒ වගුත මදෙන් නෝනෙන් නුන්ත අල්ගොන් මෙන් ෆස් වගුතු නමාදන් හුස්කොල්ලාර අල්ගොන් මෙන්න වාජිබුවා මින්වර අදාවේ දිහවර කමිනෙට දිනීම ෆන්සා කමිනෙට ෆස්දොලා කමිනෙටුන් ෆුරිහ මරීති නමාදෙන් එබ කොල්ලෙවේ සෞවිස් කඩි රුමෙන් අල්ලාහ් දෙවි මේගෙතෙන් එක්කඩි අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් හට්ටකා නගන් බඛීල් වෙච්චියන් වතන් උණගිච්චියා අල්ගොන් මෙ බානි කොච්චක एक गडीर नुवत एक गडीर मधु वगुतु कोले 24 गडीरुगे तेरे तिबा हद्दवा गेंगुळुवा बोडकुरा तिबा नियमत देवा तिबा बालहट्टवा मादमा एंबुरी केलंग हदुरत दांचे इला हट्टगा 50 मिनिट नगंच हुनीम ई कमेत्तो एवरु नेगेनेत्तो एवरु नगा हिव्वान तंसन एम्मे मधुगे सुब्हानल्लाह बाकी 23 गडीर वालगोन में निदाफा काफा बोयफा कुफी बोयफा फिल्म बलाफा ड्रामा बलाफा algon men kulivaru kulefa sakaracha hafa adi wagutu kinavegenge waguta bekaru kollafa midani loboite akhu fas namaduge wagutu ahades ko fas namaduge wagutu naga ehi tibage nafsattaka koddevene emme hewkanta tibage duniyettaka koddevene emme hewkanta tibage ailettaka koddevene emme mekkanta tibage mujtamattaka koddevene emme molo amal tiba allah ge hadrat dairuga dakkam unnane emme bodo amal فرض فس نماز الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم के صحابي का फाफे कुरेविगिन तेलमुम फोलेमुम बीरुम फिक्कंडागेन उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरिह वडागन नवणी तौबा वाणी किन तोय फाफा फुहेवेनी किन तोळुम फीलुवम वेगे वडागन नेविरुगे कलेग फाणु तेदुवे नमाद तेदुवे वडागन नवाफि सफतंगे तुरिचे ए सहाबी का कुरिय देवे गोतिनुई अल्लाहु अकबर इदालो कलेग फानु नमाद फट्टवाफि ए सहाबी wudu kurabaki miskita ngara jamaatu ka namaatu kurabafi e fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabe kalunge hajat ka wagutta kale fanu devva sahabi tan allah ke rasul ay barabbod kaminge bote timanne fafa kurevije timanna halak wecche kihne toy hadari hadisul kuravi ठीक है फाफे kurevije kale har men naku namaz nu kurang hai sahabi ne nung allah ke rasul algondo namaz ngara namaz algondo ayr kale fa namaz fattwe fi himma algondo namaz kuriyemi e fawge mi sual mi kuri hadis ul kuri kale me kale timam me kal na namaz ko fi men nung hai innal hasanat yudhibna as-sayyiat नमाज वितनु का हेवकम के वाग में नमाज हेवकम की नुबैकन द फैला इच्छा आम को फिस खास को नमाज तिबा हर में को नमाज को फीवन नो तो है भी नमाज तिबा घुरी हफाफे फैला फी दाशा अल्लाहु अकबर तो कोई आखो एम इल्म वरिन कातुगा वुदू की फाफा फोहे सबब फाफत दोवे सबब फर्द फस नमाज की फाफत फोहे सबब दोवे सबब नमोस इल्म वरिन कुरान सुन्नत के आम दलील तो के अली का वितालो वसीय कुरवा मैं अल्लाह हद कंडाल वाफवा मैं अल्लाह वाईद के बस पड़े बावल बोडु फाफे कुरे विचनम एमीह को अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हदरता खास सबते के तौबा वाणे एहिम वेगें इल्म वरिंग इरशाद देवनी तौबा वमट क्या इसको वुदू को के नमाज को लागे दिन तौबा वाशे तौबा नमाज किया नमाज लाजिम कुरबा फे नोवे नमाज नुको मीह को मैं अल्लाह तौबा वे इस्तिगफार को फी अल्लाह फाम बुसवान नमोइस नमाज के बोड कमा नमाज के मैं कमु वुदू को लागे गो सुन्ने नमाज को ला अल्लाह का हदरत इल्तिजा को दुआ को इस्तिगफार करीमा ए तौबा के फुरिहम कमा एक इखलास से कम बोडू फा अल्लाह सुब्हान तला माफ करे वो मांगे लोगों इति अखुन्ना उख्तो मी मातीवेरी अलकमा मेदुगा कोबा तो अलगोन मेंगे मुआमला कोरी कोते के अलगोन मेंगे खुलुक कोरी कोते वरंगी थाम अलगोन मेंगे तेरेगा आदिवेस दिवेहिन्नका फर्द फस नमाज की एहा बोडु एच्चे कमे नुइसनी नमादुगे कदर नुकुरे वे अलगोन मेने खशी गिंबा वर अलगोन मेंगे मुजतमा तकु इल्म वरिम फुल युवा फेबोरी नमादुगे मैकमा कदर वरिकम
behe gotu mane ki namada qadar kurashe namaduge wagutan ihtiram kurashe namaduge wagutu gelle gotan namadu faituwa gotan namaduge ga baveri nuwe gota program tarrawa event tan hinga idu fahaga ko nuata rayitunge majlisha rayitunge harakat ka rayitunge kuliwar tarrawa nuhatashe algon menge hituga allah ikalange deen ikalange sharwi dini shiar takunge qadaru em bodu chikam wanje emme bodu shiar ki ko bato namad ehbi ma miskit takan ihtiram kurvenje bangiyan ihtiram kurvenje namadan ihtiram kurvenje bangi go ay ulen mi ha ko ulen tanik ka quran mi ha ko quran kam kuram gamen deveni emi ha ko ulen tanik emi ha ko ulen mi bay mi hun kahatan hirwa vesnuda hiwa kare harmenna behe kamen nune loboite akhunna uftam algon menge ijtimai kame gotuga kuranje kame namadaki fardu fas namad ehme men allah jamaatu ga sharu kureme ehni algon menge ijtimai feran ritiwan sabab ki namad algon menge ijtimai gulum wargadawan sabab ki namad algon menge hittaku gawe loe bai korikan ituruwan gotaki namad algon menge waragina siyasi befulun algon menge waragina intellectual befulun algon menge waragina kamoshigamba harudana harubas vidaluwa befulun algon menge waragina thaqafi befulun vis dakkawa waanke beenuwe wadagannawa kame algon menge mi divihi mujtamage ijtimai feram videti vekama kambodu ehmi mai feran alu rangal quran gote algon menge waragina befulun kamboduwa kame algon menge qaum algon menge raitunge gulum badai quran algon warang ikhlas ter kamay ko algon me balikashi adum gowadani mi tihu izzatere huriha befulun ti befulunge hittaku hagigatu games algon meng emmenge na meduga kambodu algon menge ijtimai gulu algon menge ijtimai fera algon menge meduga onna chekori kama ga gulu algon menge hittakuga divehi wantakan algon me hittakuga islam wantakan bodu kuram beenun nama ti huriha bekalun ti huriha befulu ti huriha izzat teri sharaf werin namadu qaim kurawashe ti huriha befulunge dirilumga namadu schedule kurawashe namadu wagutuga ti befulunge jalsataka ti befulunge harakataka ti befulunge kuliwartaka ti befulunge saqafat nugenna washe namadu ei algon menge bodu saqafak kamuga haddawashe namadu algon menge bodu shiar kamuga haddawashe eru wallahi allah gandi bunate do algon menge hen huriha kame riti vegendana sabaki qur'ana sunna algon menna migo das ko devva feoti me nabiya sallallahu alaihi wasallam ga sahabe kanu e be kanu ge ihsan tababe tibbe tabi be kanu e be kanu ge ihsan tababe tibbe tabi tabi tin qarnu ge hewla fa be fulu nimigendi salafu salih ge zaman tan ge zaman ka fani zaman jila ka fani jila takrar wa mungai islami tarikh ga taqwa veri solihu teduveri muslima ko namaz weli kan ge kanne namadu jamaatan makaru hada namadu fight kolla namadu gellu wala mihun kamuga qur'ana sunnatuge sariha ibaratun algon men engen oti eba mihun naki kafirun kamuga mushrikun kamuga no tam munafiqun kamuga mi algonuge wahake ennu wallahi qur'an vidalu eti beful وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الله وإنكم ربني كلمة نماذ قائم كراش مشركون كترين نواش نماذ قائم نكرن يكوتش كترين تواني الله وإنكم ربني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس munafiqun ne allah rasulaya mu'minun ke hiden olwa lage ngulani islam kam beru fushun dakkage namadu waqtu ay ba mi hunge iman kam fennan namadu waqtu ay ba mi hunge tan hirum fasha kam fasha namada kan nu deve namada makaru hede kum mes goda kum mes bahana kum namada makaru hede emi hun hi kurani allah rasulaya adi mu'minun ngolwa deve ne kapash bay far namada ngara ekamako emi hun na dakkam mege adi campaign those for walking gina mi hun namaz kuri subhanallah kito ani mule ahar to namaz kuri allah subhanahu wa taala wadi kemme bar masdus algon menge ane community ramdo masai namaz kuram fish allahu akbar
warang heu kam evar dangal kam ekamako emmas dos men Allah ngalukan koffa baki 11 masdos namada duru helivima bodu niguledda hai ramdo mas fesheeru ka miski furifa himamam gos furtama dihe inni mer jamaatu asar kore namada tarawih namadus unibe lakkan kharadu ko hafizun ginas ken algon men bodu sagafate gotan ikan kokke kamakonu dan eves koram vi heu alkam ekkotuka mirashuga miveni miskite algon menge council ga nuata algon menge jamiyai hafizun ginas ken ramdo mo hatim kuri 30 मिनट तेरे 20 मिनट तेरे का भाई मिस्कित होगा तराविस को निम्मा हातिम कुरे हताविस रे तेरे 40 मिनट तेरे एकड़ी तेरे का अलगंडा कशे हम ही में कमाए को नमाज कुरं एहा फसे है नोई अलगंड के मुली उमर का कुरी तरावे नमाज तो एकम आम को अलगंड में मिस्कित तकोगा रमदोम होगा प्रोग्राम तक रमदोम होगा फुटसल मुबारक तक नुवत प्रैक्टिस तक रमदोम होगा इतुर जलसा तक बैवर कंत हुन्ना थी नूनी मुस्कुलिंगी नवी मुकोम बस बहाना हदागे कल हाफिज गेनस से खरद कोफस अलगन में नमाज एबो कुरकुल्ला नुवत लुई कोल्ला आदे खिलाफ तरावीह नमाज कुरम मोले मसलन 40 मिनट तरावीह कुरे सोके नमाज सहावन एकमको हातिम कुरान किया है बिची कुरान की आवाज़ हाफिज़न अमर करे वो काउंसिल नोते गिन्न फरात को कले जहे ने ये दोड़ो फोई कियावंग बैगड उतरे देंगे फकीर की न हदा एनगे लारी कोलो दिबेंगे गोई एनगे नहीं मिमी हो एहम बीमा ए बैगड उतरे नोते 40 मिनट तेरे का दोड़ो फोई कियावंग बीमा किया नु किया नेंगे वान नेंगे वल्लाही बायंगे हाफिज़ुंगे फहतुगा अलगो नमातुगा बैरिफ नमातु दू कोल्ला फगियतियां इता फहरको ए एमी हुंडन कुरान कियवेनी के सह कोशनो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीर्ति कुरान के एहतराम कुरमा कुरान की उंगे उसलूब बयान करते नमादु के एम्मे बोडो रुकुंगे कुरान एमी मालगन में उरिहा कमे सगाफत का नोहदा लोबेती आखुर नाखतो लोबेती इज्जत तेरी अलगन में सियासी बेफुल अलगन में सकाफी बेफुल अलगन में इंटेलेक्चुअल नोता अलगन में मी कौमी बेफुल वरड रंगलो विष्णु थूनु मी गौमट्टका हेयो एदे रंगलो बेफुल एबती बेफुल ना बद्दलु इसवे अलगन इल्तिमास के मी अलगन में गौमट्टका मिकन रंगलो कुरमा हिंगा शेरू अलगन में कंग रंगलो वाणी नु रंगलेनु वाणी एक्कोलो नमाज वगुतु गए सगाफी कमे मितागा अनेतनेग गौमी कमे अनेतनेग स्कूल कमे अनेतनेग जुवानुंगे कमे अनेतनेग यूथ मिनिस्ट्री अनेतनेग इस्लामिक मिनिस्ट्री हुरिहा इच्चेंगोन्ननी नमाज वकी नमाज कुरंति वेणी आदि वकी कम्युनिटी एकहले गोतक नु तो फाड़ कंगे का गोतक अलगन मेंगे तेरेगा कंत वमुन दनी अलगन मेंगे आमुंगे वरं आदागे मी हासबुने भले नमाज वगुतुगे निमिगे दिया इरुगा जलसागे मेवेनी बेफुल तकितिबी नमाज गमेंदी फोवा सरकार के मैं बेफुल को फुरुवा से हुरिया बेफुल दिए नमाज दू कल्ला सरकार के वडागे ने बेफुल का 10 मिनट मडनु करे वेन तो जमायत निमित्ते जमायत दू को हुरिया काउंसिलर उन्ना हुरिया अंगेनुंगे कमिटी अंगेनु कुरियरवा कमिटीया रक कुरियरवा कमिटीया गौम कुरियरवा कमिटीया हुरिया स्कूल को दिन्ना नोते टीचर मुदर्रिस हुरिया एम्मेंगे रस्मियात को बैर वन तमे दी ओ फमिस्के दू को जमायत दू को दाम चेहनी कि हां इहानत कमे तो अलगन में गया तो अलगन में दी न करे लोगे त्या खन्ना वक्त वल्लाही अलगन के मी वाह क्या नहीं अलगन कलिबे इफस अमिल्ला फायदा अलगन इपुननी हेओ नोवाने नमाज नालाशे हेओ नोवाने नमाज दुकन नुलाशे हेओ नोवाने फर्म फस नमाज रक्का तेरी वाशे वल्लाही देमा फिरी दे तेरेगा ओन लोबी कशी गंवा गोतुगा दाइम को लाहि केनु बाट्टा का एदिगे तेरेंग इफस मी हको नमाज मकरो हदन्यका वल्लाही बप्पया दरिफुला मम्मया दरिफुला दे तेरेगा हगीगी लोयबा खुलुना इहतिराम अल्लाह केनु दाइम को लॉन्ग लास्ट को बाबा का नोता गिन जमाना का बाबा का शेख एक तेरेगा नमादम कर हदामी हूं उले कम फन्या वल्लाही अलगन मेंगे हयातुगा हुरिहा बरकाते नेतिगें उइगें दान अलगन में नमादम कर हदन्या मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलास कम फुलावे वडागते कले फान अवहार वडागने आलास कम फुलगा
එමෙ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුන් ඇස්ෆා ගෑගේ වර්දෙරෙෆම් එකම කුසේ කලේ ෆානු කොම්මෙ නමාදක නුකුමෙ වඩාගේ ඉමාමුවේ නමාදු කොද්දෙ වෙම්මෙ ෆහුංගො සෙකලේ ෆාන කොළ තුරුතුරු වලා වරුන් කොළ නූරේ වේවරු ඉම ඉෂින්ද වඩාගේ නමාදු කායිම් කොද්දෙවි එම්මෙ ෆහුංගො සෙකලේ ෆානු නමාදන් ඉෂින්ද වඩාගේ නමාදු කුරවම් විස්නුකුල දානේ වඩාගේ නෙවි තෙදු ආයර හේෆොල නැතිගෙන් වෙට්ටි වඩාගේ නෙවි එහෙම මේකලේ ෆාන තෙදු වඩා නුගෙනෙවිගෙන් නමාදු නුකුරෙවි නමාදු නුකුරෙවිදී අසාබේකල්න ඉමාමුවේ නමාදු නුකොද්දෙවුනි කලේ ෆානු තෙදුවේ වඩාගෙන නවන් ගස්තු කුරව්වා කොම්මෙ ෆාරකු හේෆොල නැති හේෆොල ඉරුමායකුග කුරව්වා ෆර්තම සුවාලකි කොවා කලේ ෆානු ගාම්බියම් කම්බලුන් දරිදරි කම්බලුන් කලේ ෆානුගේ රහමත් තෙරින් ඇත්තිමාගේ මියුන්ගේ වාගත නෝන් ෆර්තමස් හේෆොල ඉරුමායකිග ෆර්තම කුරව්වා සුවාලකි අසල්ලන්නාස් මිස්තකුන් නමාදු කොෆිතා අසාබේකල් විදාලවනේ බල්හුම් යන්තෆිරුනක අල්ලාහ් රසූලයි කලේග ෆාන නුකුම වඩා ගන්නේ වේතෝ එබේකලුන් ඉන්තිසාර් කුරවණි දෙන් ගස්තු කුරවණි තෙදුව වඩා ගන්නම එක මොයේ හින්දුන් හේෆොල නැතිගෙන් බිට්ටි වඩා ගන්නවනි අනෙක් කාවිස කලේග ෆාන්ගේ හේෆොල එඹුරියාම කුරතම කුරවා සුවාලක අසල්ලන්නාස් මිස්තකුන් නමාදු කොෆිහෙ සුබ්හානල්ලාහ් එම්මෙ ෆහුන්ගේ කලේග ෆාන කෂවර වඩා ගන්නේ කලේග ෆාන දෙන් තෙදුව වඩා නුගෙන්න වේනක එහෙම විදාලුයි مروا أبا بكر أن يصلي بالناس أبو بكر غفان أنغاشي كلي غفان مسلمون جه إمام ويه مسلمون جه نماذ كده تمن كلي غفان كا نوتدوه به دعه كلي غفان غاندو ورغاي آلاس كم فلوغا أوننبي آلاس كم فلوغا أوننباعين كلي غفان وشوي وداعين أوننباعين أميل فلان نماذ كوري أصحاب كلون جه غاتا نكمة وداعين وجنبه එකමකෝ අවහාරේ වඩාගතුමුගේ එම්මෙ ෆහු වසිය පුර්තෝගේ තෙරේගේ කලේක ෆානු විදාලුනි අස්සලා වමා මලකත් අයිමානුකුම් මිස්තකුන්නේ නමාද රක්කාතේ වාෂේ නමාද රක්කාතේ හියුණු වානේ නමාද රක්කාතේ වාෂේ නමාතු නාලාෂේ එయ్య හරමෙන්ගේ ඉච්චකි දුආයක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන්ටෂා algonuge ailaya ati algonuge gattimage mihunna adi tiemme alobeti akhunna akhtunna algon menge darinna algon menge mujtama gativi emmeha is kudi bodu huriha emmen nabs Allah subhanahu wa taala hagugotuga imamve ekalange kuttamu mattaka ada kuranchemi bodu alukam men alukam mativeri shi'ar fardu fasnama qaimukum egamatiga sabitu wa qaimatu bunge tawfiq debum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin